Sabi ako po ng malapit na kaya pa naman eh. Dapat mga 3:38 yari na ka. Pag 3:38 yari na ka, 3:34 pa naman. Si Kuya daw naubusin niya ang ridiculous burger in 5 minutes para libre. Hindi namin babayaran. Pero pag hindi niya naubos, eh di bayad na. Diyan mas madagol yan yun eh. Anya siguro po ito sinabi din eh. Ako katangga pa. Papali ah. Mamurayit lang eh. Thank you. Yan. Yan. Laki naman. Ito yung timer. Ano na siya? Ka 1 minute. 30 seconds. Dapat natin pom-pom. Go, 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 go. Dapat kaya yan eh. Munta ka talaga maranop kang maranop. Maparas. Mapali. Malapit na. Haliti ka pa 2 minutes. 50 seconds. O nandito ako niya mo yan. Nag-humepit. I'm excited to show this to everyone. Sabi kayo yung Facebook. That's my brother. Eating the big burger. Wala, ya pa. Aga malba, ya pa niya. Tingka pang 2 minutes. 2 minutes. Yay! Wala kasing may pala gato. Wala. Nabulunan na. Nabululan na siya. Masakit pag-ring. Lamot ko ka extra challenge ganyan. Survivor. Masakit? Pero enjoy na. Bangko. 1 minute more. One minute, 59 seconds. Agyume. Sabi mo na yun. This is bad. Dali lang, kasi mumuyain mo pa yan eh. Oo, dapat wala. Yay! 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 Wait lang, 39 seconds. 35. Yay! Timer is 21 seconds pa, tapos na. Yay! And he won. Wala kang pom-pom. Facebook. And we are here. Wait lang. Siyempre po-promote ko muna to. Saka lang, nandito kami sa Burger Avenue. There.
We're at the